ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኮንዞም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? የዛሬው ክላሳችን ተጀምሯል። የዛሬው ክላሳችን የሚሆነው ቻፕተር 2 አራተኛው ሌሰን ነው። እንግዲህ እንደምታስታውሱት ባለፈው ተከታታይ ሌሰኖች ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ከነዚህ ውስጥ ከኤስቲሜሽን ቴክኒኮች ውስጥ አንዱ የሆነውን ኦርዲናሪ ሊስት ስኩዌር ሜተድ አይተናል። አሰምሽኖችን አይተናል። ፓራሜትሮቹ ደግሞ ቤስት ሊኒየር ኤንድ አምቢየስድ ወይም ብሉ ኤስቲሜተር መሆን አለባቸው የሚለውን አይተናል። ሶ ከዚህ ውስጥ ሊኒየሪቲ አይተናል። ዛሬ ደግሞ አምቢያዝድ መሆናቸውን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። አንድ ኤስቲሜተር አምቢያዝድ ነው ማለት ዘ ቫሪያንስ ኢዝ ሚኒመም ቫሪያንስ ያለው ኤስቲሜተር ከሆነ አምቢያዝድ ኤስቲሜተር ነው ይባላል ማለት ነው። እነዚህ ፓራሜትሮች ምንድናቸው? አልፋና ቤታ ናቸው። ስለዚህ የሚኒመም ቫሪያንስ ኦፍ ቤታ እና ሚኒመም ቫሪያንስ ኦፍ አልፋ እንዴት እንደሚገኝ ፕላስ የተገኙቱ ፓራሜትሮች ደግሞ አምቢያዝድ ኤስቲሜተር ኦፍ ቤታ መሆናቸውን እና አምቢያዝድ ኤስቲሜተር ኦፍ አልፋ መሆናቸውን ቬሪፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ኤስቲሜተር ወይም ኤስቲሜተሩ ብሉ መሆኑ የሚታወቀው ከዛ ውስጥ አትሊስት አንዱ ሚኒመም ቫሪያንስ ሊኖረው ስለሚገባ ማለት ነው። ሰፖዝ ቤታ ስታር ኢዝ አን አልተርናቲቭ ሊኒየር ኤንድ አምቢያዝድ ኤስቲሜተር ኦፍ ቢ ኤንድ ሌት ቤታ ሃት ኢዝ ዘ ሰሜሽን ኦፍ WI YI where WI differ from KI. however we can express WI ባለፈው እንደምታስታውሱት WI is equal to KI plus CI where CI is a constant for each I. እንግዲህ አንድ ኤስቲሜተር ቤታ ስታር የተባለ ኤስቲሜተር የቤታ ሊኒየር ኤንድ አምቢያዝድ ኤስቲሜተር ቢሆንና ቤታ ስታር ደግሞ ዘ ሰሜሽን ኦፍ WI YI ቢሆን where WI ከKI የተለየ ቢሆን WIን KI plus CI አድርገን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሩፍ የምናደርገው ምንድነው? YI is equal to alpha plus beta xi plus UI ሚኒመም ቫሪያንስ መኖሩን ሚኒመም ቫሪያንስ ኦፍ ቤታ ሃት መሆኑን ፕሩፍ እናደርጋለን ማለት ነው። ቤታ ስታር ምንድነው ብለናል? ከላይ ዘ ሰሜሽን ኦፍ WI YI ነው ብለናል። WI ደግሞ KI plus CI ነው ብለናል። ስለዚህ ቤታ ስታር is equal to ዘ ሰሜሽን ኦፍ WI YI ይሆናል ማለት ነው። WI YI ይሆናል ማለት ነው። YI ደግሞ ምንድነው? YI is equal to alpha plus beta xi plus UI ነው። ስለዚህ ቤታ ስታር is equal to the summation of WI into alpha plus beta xi plus UI ይሆናል ማለት ነው። ቤታ ስታር is equal to ዲስትሪቢዩት ብናደርጋት alpha the summation of WI plus beta the summation of WI xi plus the summation of WI UI ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ኤክስፔክቴሽን ቦth sides ብንወስድ ኤክስፔክቴሽን ኦፍ both sides ብንወስድ ቴክ ኤክስፔክቴሽን ኦን both sides ብናደርግ and ምናቀው ምን አለ? the expected value of the error term A of UI ምንድነው? 0 ነው። ስለዚህ expected of beta star is equal to alpha the summation of WI plus beta the summation of WI xi ይሆናል ማለት ነው። so for beta star to be unbiased, beta star unbiased እንደሆነ ከተፈለገ the expectation of beta star must be equal to beta star unbiased እንደሆነ ከተፈለገ ምን መሆን አለበት? the expectation of beta star must be equal to beta, which means expected value of beta star is equal to beta ጋር እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። this holds ይሄ ደግሞ expected value of beta star ከቤታ ጋር እኩል የሚሆንበት if and only if the summation of WI is equal to 0 and the summation of WI xi is equal to 1 ሲሆን ነው። the summation of WI 0 ሲሆንና the summation of WI xi 1 ሲሆን ነው። substituting ከላይ WI is equal to KI plus CI ነው ብለን ይሄን ከኢኩዌሽኑ ምን ተካው? the summation of WI is equal to the summation of into KI plus CI ላይ ያልናት ማለት ነው is equal to the summation of KI plus the summation of CI ይሆናል ማለት ነው። ምንድነው ብለናል? by rule since the summation of KI 0 ነው the summation of KI 0 ነው so the summation of CI we must have ምን ይሆናል? the summation of CI 0 ይሆናል ማለት ነው። So now let xi small xi is equal to xi minus x min capital Xi minus x min then ምን ይሆናል ማለት ነው? the summation of ci small xi is equal to the summation of ci into xi minus x min ይሆናል ማለት ነው። ዲስትሪቢዩት እናደርጋት the summation of ci xi minus x min the summation of ci ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ዲስትሪቢዩት እናደርገው just proof ማለት ነው። ከዛ ይሄ እንትኑን ካገኘን to prove
አሁን ምንድነው ያገኘው ቤታ ስታር ሚኒመም ቫሪያንስ መሆኑን ፕሩፍ ማድረግ አለበት so to prove that beta as minimum variance so we now compute variance of beta star to compare it with variance of beta hat variance of beta star ከvariance of beta hat ጋር compute አድርገን እናወዳድራለን ማለት ነው by definition ምን እናውቃለን variance of beta star ምንድነው variance of the summation of wiyi ነው by definition ማለት ነው yi ምንድነው since yi is equal to alpha plus beta xi plus ui ነው ይሄም by definition ማለት ነው only the disturbance term contributes to the variance ለቫሪያንስ ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ምንድነው disturbance term ነው thus variance of beta star is equal to variance of በቅንፍ ለሁለቱም the summation of wi ui ይሆናል ማለት ነው wi ui ይሆናል ማለት ነው the variance of ui ምንድነው sigma square ነው ስለዚህ variance of beta star ምን ማለት ነው sigma square the summation of wi square ይሆናል ማለት ነው because variance of ui sigma square ስለሆነ and covariance of ui uj 0 ስለሆነ for I is equal to j ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ቅድም ብለናል wi is equal to ki plus ci ብለናል እቺን substitute ስናደርጋት በwi ቦታ the summation of wi square is equal to the summation of the whole ki plus ci square ይሆናል ከዛ ባይኖሚያል እንትን ተጠቅመን ስኩዌሯን ብናጠፋት ባይኖሚያል ቴረም ተጠቅመን the summation of ki square plus 2 the summation of ki ci plus the summation of ci square a plus b the whole square ማለት ምንድነው የሚሆነው a square plus 2ab plus b square አይደል አዎ በዛ ባይኖሚያል ቴረም መሰረት እንደዛ ይሆናል ማለት since but ምን እናውቃለን the summation of ki xi ምንድነው አንድ ነው ብለናል the summation of ci xi ትንሿ 0 ነው it follows that the summation of ki ci ምን ይሆናል 0 ይሆናል ማለት ነው the summation of wi square ማለት ደግሞ the summation of ki square plus the summation of ci square ይሆናል ማለት ነው the summation of ci square ይሆናል ከላይ ምን ብለናል variance of beta star ምንድነው ብለናል ላይ መጀመሪያ ታስታውሱ ከሆነ variance of beta star is equal to sigma square into the summation of ki square plus the summation of ci square ነው ብለናል ከላይ ማለት ነው times variance of beta star is equal to variance of beta hat plus sigma square the summation of ci square ይሆናል ማለት ነው so since ci are arbitrary constants ci ምንድነች መጀመሪያ ላይ ምን ብለን ተነስተናል arbitrary constant ነው ብለናል and arbitrary constant ከሆነ ደግሞ the summation of ci square greater than 0 ይሆናል unless ci is equal to 0 c ፖዚቲቭም ትሆን ኔጌቲቭም ትሆን arbitrary constant እስከሆነች ድረስ the summation of ci square 0 ይሆናል unless all ci is equal to 0 it follows that variance of beta star greater than variance of beta star ከvariance of beta ይበልጣል so ይሄ ከሆነ ኮንክሉዥን ምንድነው ኮንክሉዥናችን ምን ይሆናል ማለት ነው therefore the OLS estimator beta hat possesses the minimum variance property among all linear and ambiguous estimator of beta ይሆናል ማለት ነው this means that beta hat is the best linear ambiguous estimator ብሉ according to Gauss-Markov theorem according to Gauss-Markov theorem beta hat ምንድነው ብሉ ነው best linear ambiguous estimator ነው ማለት ነው similarly in the same manner it can be shown that the least square estimator of the intercept alpha hat all possesses the minimum variance property similarly alpha hat best linear ambiguous property ያሟላል እንዴት እናየዋለን ቀጥለን minimum variance of alpha star እናገኛለን እሱን ካገኘን በኋላ ደግሞ minimum variance መሆኑን proof እናደርጋለን ambiguous መሆኑን ማለት ነው so let us now show that the least square estimator of the intercept alpha hat also possesses the minimum variance property that is among all linear and ambiguous estimator of alpha it has the smallest variance የሆነው ማለት ነው ምን given አለን givenአችን the least square estimator of alpha hat ምንድነው alpha hat is equal to 1/n the summation of yi minus xi ki ነው or equivalently written as alpha hat is equal to 1/n the summation of the whole yi minus xi ki ነች now we consider another estimator alpha star የተባለች estimator consider እናድርግና which we assume to be a linear and ambiguous estimator of alpha star የተባለችው estimator alpha ambiguous and linear estimator ነች so let
alpha star is equal to 1 over n the summation of the whole yi minus xi wi ብንላት where the weights wi I defined as the same definition we defined before wi is equal to ki plus ci with ci being constant ci ምንድነው arbitrary constant ነው ይሄ ከሆነ unbiased condition ሆነ ማለት ነው yi ምንድነው yi is equal to alpha plus beta xi plus yi ነው ይሄን substitute እናደርገው ላይ substitute by ቦታ substitute እናደርገው when we substitute y is equal to alpha plus beta xi plus y into the expression for alpha star ምን ማለት ነው alpha star is equal to 1 over n the summation of the whole by ቦታ alpha plus beta xi plus y እናስገባለን minus xi wi ይሆናል ማለት ነው simplify ስናደርገው alpha star is equal to ወደዚህ ብናወጣው ማለት ነው ወይም ብራኬቱን ብናጠፋው alpha plus 1 over n the summation of ui minus xi wi plus 1 over n beta the summation of xi minus beta the summation of xi wi ይሆናል ማለት ነው yes simplify ስናደርገው or equivalently alpha star is equal to alpha plus 1 over n the summation of ui minus x over n the summation of wi xi minus bx over n the summation of wi xi ይሆናል ማለት ነው expectation both side ብናስገባውና since the expected value of the return e of ui 0 ነው ይሄን ብናቀና ይሄን እናቃለን expectation ስናስገባው expected value of alpha star is equal to alpha plus 1 over n expected value of ui minus x the summation of wi expected value of ui ይሆናል አሁን እዚህ ጋር የምታዩት expected value of alpha star is equal to alpha plus 1 over expected value of ui star አሁን ui star ምንድነው expected value of ui star 0 ነው ስለዚህ 1 over expected value of ui star 0 ይሆናል minus x the summation of wi expected value of ui star expected value of ui star ምንድነው 0 ነው ስለዚህ minus x the summation of wi expected value of ui star ui ምን ይሆናል ይሄም 0 ይሆናል ስለዚህ expected value of alpha star ከአልፋ ጋር እኩል ሆነ expected value of alpha star ከአልፋ ጋር ምን ሆነ እኩል ሆነ እቺን ያዙ እኩል ከሆነ ደግሞ ምንድነው እኩል ከሆነ unbiased ነው ማለት ነው for alpha star to unbiased the following condition must be hold ሚኒመም ቫሪያንሱን አገኘን አሁን for alpha star to be unbiased the following condition must ምን መሆን አለባቸው hold ማድረግ አለባቸው ምን ናቸው ኮንዲሽኖቹ ሶስት ናቸው just like the beta starን ስንፈልግ እንዳደረግ ነው ማለት ነው አንደኛ expected value of wi 0 ነው expected value of wi xi 1 ነው and ይቅርታ the summation of wi 0 ነው the summation of wi xi 1 ነው and the summation of wi ui 0 ነው ምን እናቃለ ሌላ from wi is equal to ki plus ci ነው ይሄን የምናቀው ነገር ነው and the summation of wi ምንድነው ብለናል ቀደም the summation of ki plus ci ነው is equal to the summation of ki plus the summation of ci ነው ይሄን እናቃለን since ምንድነው expected value of ki ይቅርታ the summation of ki ምንድነው 0 ነው it follows that expected value of the summation of ki 0 ከሆነ the summation of ci ምን ይሆናል 0 ይሆናል similarly the summation of wi xi is equal to the summation of the whole ki plus ci times xi is equal to the summation of ki xi plus the summation of ci xi ይሆናል እኛ ግን ማቃል since the summation of ki capital xi ምንድነው 1 ነው ላይ መጀመሪያ ያመጣነው ኮንዲሽን ማለት ነው for unbiasedness the summation of xi ምን መሆን አለበት 0 መሆን አለበት thus the condition for unbiasedness are ላይ ያልኳችሁ the summation of wi is equal to 0 the summation of wi xi is equal to 1 the summation of ci is equal to 0 the summation of ci xi 0 መሆን አለበት ማለት ነው so variance of alpha star ምን ይሆናል ማለት ነው we now compute the variance of alpha star and compare it with that of alpha hat variance of alpha star ምንድነው is equal to variance of በቅንፍ 1 over n the summation of the whole yi minus xi wi ነው variance of alpha star ምን እናቃለንኛ yi ግን ምንድነው alpha plus beta xi plus y ነው ስለዚህ since yi is equal to alpha plus beta xi plus y the only random component is ምን ይሆናል ui ይሆናል only random component ምን ይሆናል ማለት ነው ui ይሆናል therefore variance of alpha star is equal to variance of በቅንፍ 1 over n the summation of the whole ui minus xi wi ui ይሆናል
ui ይሆናል ማለት ነው variance of alpha star ምን ይሆናል ስለዚህ sigma square over n square the summation of y minus xi wi square ይሆናል expand ስናደርገው ማለት ነው ባይዘው ከፈጠንኩባችሁ ቪዲዮውን ፓውዝ ያደርጋችሁ የወረቀት ላይ እየጻፋችሁ እየሞከራችሁ እየተለማመዳችሁ ብትሄዱ ግልጽ ይሆንላችኋል just proof እያንዳንዱ ስቴፕ ክሊር ስለተቀመጠ ማለት ነው so expand ስናደርገው እንደዚህ ከሆነ ስኩዌሩን ምን እናደርገዋል ሲምፕሊፋይ እናደርገዋል simplifying the square term ስናደርገው variance of alpha star is equal to sigma square over n square into በትልቁ ብራኬት n plus the summation of xi square wi square minus 2x the summation of xi wi ይሆናል ማለት ነው ብራኬት እንዴት እንደሚጠፋ ታውቃላችሁ ነገር ግን ምንድነው since the summation of wi ምንድነው 0 ነው the summation of wi 0 ከሆነ variance of alpha star ምን ይሆናል ማለት ነው sigma square into 1 over n plus x square the summation of wi square ይሆናል ማለት ነው ምን እናደርጋለን ነው wi is equal to ki plus ci ነው by definition መጀመሪያ ላይ so now substitute wi is equal to ki plus ci the summation of wi square ብናስገባው ምን ይሆናል ማለት ነው the summation of k into ki plus ci square ይሆናል ይሄን ደግሞ በባይኖሚያል ቴረም መሰረት ኤክስፓንድ ስናደርገው ያ ማለት a plus b whole square ምንድነው ብለናል a square plus b square plus 2ab plus b square አይደል አዎ በዛ መሰረት the summation of ki square plus 2 the summation of ki ci plus the summation of ci square ይሆናል ማለት ነው ግን ምን እናቃለንኛ since the summation of ki ci 0 ነው ብለናል ቀደም ስለዚህ the summation of wi square ምን ይሆናል ማለት ነው the summation of ki square plus the summation of ci square ይሆናል ማለት hence ምንድነውኛ variance of alpha star ቀደም ነው ብለናል sigma square into 1 over n plus x square the summation of ki square plus x square the summation of ci square ብለናል ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል variance of alpha star ምን ይሆናል ማለት ነው variance of alpha hat plus sigma square x square the summation of ci square ይሆናል ማለት variance of alpha hat is equal to variance of alpha hat variance of alpha star is equal to variance of alpha plus sigma square x square the summation of ci square ይሆናል ማለት ነው conclusion እናደርገው since ci are arbitrary constants ቀደም ነው ብለናል ci ምን ብለናል ci are arbitrary constants and the summation of ci square greater than 0 unless c also 0 እስካልሆነ ድረስ the summation of ci square 0 ነው የሚሆነው greater than 0 ብለናል it follows that variance of alpha star ከvariance of alpha ይበልጣል variance of alpha star ከvariance of alpha ይበልጣል ምክንያቱም ለምን the summation of ci square always greater than 0 ነው unless all ci 0 እስካልሆነ ድረስ therefore variance of alpha star ከvariance of alpha ከበለጠ therefore the OLE estimator alpha hat possesses the minimum variance property among all linear and unbiased estimator of alpha ይሆናል ማለት unbiased estimator of alpha just like beta hat the OLE estimator alpha hat is also blue which means best linear unbiased estimator as established by Gauss-Markov theorem so beta hat እና alpha hat unbiased estimator መሆናቸውን the minimum variance property among all linear and unbiased estimator of alpha and beta መሆናቸውን ምን አደረግን ማለት ነው show አደረግን ማለት ነው አሁን በመቀጠል ምን ያምንደው the variance of the random variable ui ነው የራንደም variable ui ን variance ደግሞ እናያለን ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር proof that sigma hat square is equal to 1 over n minus 2 the summation of i square I starts from 1 up to n is an unbiased estimator of sigma square hat square የsigma square unbiased estimator መሆኑን አሳዩ ነው show አድርጉ ነው simply assumption of classical linear regression አስተውሱልኝ ሞዴሉ ምንድነው y is equal to alpha plus beta xi plus ui for I is equal to 1 up to n with the usual assumptions that the xi are non-random or treated as fixed in repeated sampling so expected value of ui ምንድነው 0 ነው variance of ui ምንድነው sigma square ነው and variance of ui uj ምንድነው 0 ነው for I differ from j ይሄ
assumption of classical linear regression ናቸው so let y hat I is equal to alpha hat plus beta hat xi be the OLS fitted value and ai is equal to yi minus y hat I the OLS residual by the way ai is equal to yi plus y hat I the OLS residual ትባላለች so relationship between residual and deviation ስናይ right variables in deviation from mean እናደርገዋል deviation from mean form ከmean form deviation እናስቀምጥ ለምሳሌ small yi deviation from the mean yi minus y mean ቢሆን y hat I ማለት ደግሞ yi hat minus y mean ቢሆን xi ማለት small y ማለት ነው xi minus x mean ቢሆንና ui ማለት small y ui minus u mean ቢሆን እነዚህን ያዙልኝ relationship between residual deviation mean deviation from the mean form የጻፍን ነው and from yi is equal to alpha plus beta xi plus ui and the sample means we obtain the deviation ሳናቀናንሰው ምን ይሆናል yi small is equal to beta xi small plus ui small ይሆናል ልክ ወለኛው ሰምስና ደግሞ ማለት for fitted values in deviation using beta hat y hat ምን ይሆናል ማለት ነው beta hat xi ይሆናል ማለት ነው አሁን subtracting 2 from 1 gives የላይኛውን ከታችኛው ብናቀናንሰው subtracting 2 from 1 gives the residual in deviation form ui አሁን ምን አገኝታ y is equal to bxi plus ui አለን y hat is equal to beta hat xi አለን ai ማለት ደግሞ ምንድነው ብለናል ከላይ ai ማለት ደግሞ yi minus y hat I ነው ብለናል so ሁለቱን ሳናቀናንስ ምን እናገኛለን ማለት ነው beta minus beta hat xi plus ui እናገኛለን ማለት ነው ይሄን ከያዝን some square and some residual ደግሞ ስንፈልግ some square and some residual ስንፈልግ square 3 መጨረሻ ይጻፍናትን 3 ብንላት and sum over I the summation of I square I start from 1 up to n is equal to the summation of በትልቁ ቁን bi minus beta hat square xi square plus 2 into beta minus beta hat xi ui plus ui square ይሆናል ማለት ነው x square and sum residual ማለት ነው ይሄን expand ስናደርገው expand and group expectation later ስናስገባው the summation of I square is equal to beta minus beta hat the whole square the summation of xi square plus 2 into beta minus beta hat the summation of xi ui plus the summation of I square ይሆናል ማለት ነው ይሄ square and sum residual ማለት ነው take expectation ብናስገባው ወይም property of OLS ተጠቅመን expectation ብናስገባ take expectation of both side of 4 ይሄን 4 ብንለው አሁን the summation of I square is equal to ይሄን ረጅም ፎርሙላ 4 ብንለው we use the factors about OLS estimator and the disturbance beta hat is unbiased which means expected value of beta is equal to beta thus expected value of beta minus beta 0 ይሆናል ማለት ነው no deviation the summation of xi ምንድነው by definition 0 by definition of deviation the summation of ui ምንድነው 0 ነው by assumption of Gauss Markov theorem 0 ነው the summation of ui j ምንድነው 0 ነው for I differ from j ማለት ነው the summation of ui squares sigma square ነው ይሄ assumption ማለት ነው OLS assumption property of also variance of beta hat ምንድነው sigma square over the summation of xi square ነው hence the expected value of beta minus beta square variance of beta is equal to sigma square over the summation of xi square ይሆናል ማለት ነው now compute expectation term by term እናደርጋለን expectation compute እናደርጋለን term by term first term ምንድነው expected value of the whole beta minus beta hat the whole square times the summation of xi square ይሄን expectation ስናስገባው is equal to expected value of beta minus beta hat the whole square the sum of xi square is equal to sigma square over the summation of xi square times the summation of xi square ምን ይሆናል sigma square ይሆናል second term ደግሞ ሁለተኛው term ላይ ያለው ማለት ነው expected value of 2 into beta minus beta hat the summation of xi ui
is equal to 2 expected value of beta minus beta the summation of xi ui ይሆናል second term ማለት ነው second term expectation compute ስናደርገው ማለት ነው ይሄ ከሆነ using the normal OLS algebra ማለት the orthogonality condition የሚባል the OLS algebra ማለት orthogonality condition the summation of xi ui is uncorrelated with beta hat and more directly the expected value of beta minus beta the summation of xi ui is equal to 0 thus the second term expectation ምን ይሆናል ማለት ነው 0 ይሆናል ማለት ነው third term ደግሞ I hope እየገባችሁ ነው ተስፋ አደርጋለሁ third term ደግሞ expected value of the summation of ui square is equal to the summation of expected value of ui square n sigma square ይሆናል putting this together ሶስቱን first term second term and third term ስንደምራቸው expected value of the whole the summation of ai square I starts from 1 up to n is equal to sigma square plus 0 plus n sigma square ይሆናል ከዛ common n ብናወጣ n plus 1 sigma square ይሆናል ማለት ነው this expression at first glance seems off by 3 compared to the usual result which means the correct standard result for the simple linear regression with two estimated parameters alpha beta is expected value of the summation of ai square I starts from 1 up to n is equal to n minus 2 sigma square n minus 2 sigma square ይሆናል ማለት ነው the apparent mismatch comes from the bookkeeping of deviations versus levels and from careful evaluation of the cross term which is expected value of beta minus beta square the summation of xi square ሳይኑ ምን ይሆናል increase standard root yields the well-known result below ሪዛልቱ ቀጥለን እናየዋለን ማለት ነው ምንድነው ይሄ ሪዛልቱ ስታንዳርድ ኮምፓክት ዲቪዬሽን ወይም ኦርቶጎናል ፕሮጀክሽን አርጉመንት የሚባለውን እናያለን ማለት ነው ቅድም ኦርቶጎናል ፕሮጀክሽን አርጉመንት ብያችል እሱ እናያለን a more elegant linear algebraic argument uses the fact that OLS project y onto the column space of the regressors the constant and x ማለት ነው the vector of residual e lies in the orthogonal complement of the two dimensional space unless classical assumptions ይሄ ኦርቶጎናሊቲ ምን ይባላል ፕሮጀክሽን አርጉመንት ይባላል ኦርቶጎናሊቲ ፕሮጀክሽን አርጉመንት ማለት expected value of just በዚህ ሳይን ውስጥ ብናስገባው expected value of e square በወጥቅነፍ ውስጥ ማለት ነው is equal to trace of expected value of e transpose e እቺ ማትሪክስ ፎርም ነች ባይዘይ ዳብል ማትሪክስ ፎርም ነች trace of expected value of e transpose equal to trace of sigma square idempotent matrix የሚባል አለ እንት ላይ ተምራችሁታል I think linear algebra for economists minus p is equal to sigma square trace of I minus p ይሆናል ማለት ነው where p is the projection matrix ነው p ምንድነው projection matrix ነው onto the column space of the regressor the rank of I minus p equals n minus rank of p is equal to n minus 2 two parameter estimated intercept and slope so ይሄ በጣም አድቫንስድ ሌቭል ነው ለተጣላው እውቀት በዚህ ጥሩ ነው therefore expected value of the summation of ai square I starts from 1 up to n is equal to sigma square n minus 2 ይሆናል ማለት ነው so ይሄን ካየን unbiased of sigma square ስናይ define sigma hat square is equal to 1 over n minus 2 the summation of ai square I start from 1 up to n መጀመሪያ ተነሳንበት taking expectation and use the result just derived expectation ብናስገባው both side expected value of sigma hat square is equal to 1 over n minus 2 expected value of the summation of ai square I started from 1 up to n is equal to 1 over n minus 2 times n minus 2 sigma square is equal to sigma square ይሆናል ማለት ነው hence sigma square is the unbiased estimator of the error variance sigma square is ምንድነው ማለት ነው the unbiased estimator of the error variance sigma square ነው ማለት ነው ይሄን ካየን ኮንክሉድ ስናደርገው under the classical linear regression assumption the residual sum of square satisfies the expected value of
EI square, I start from 1 up to n is equal to n minus 2 sigma square. Therefore, the estimator sigma hat square is equal to 1 over n minus 2, the summation of EI square, I start from 1 up to n is unbiased when expected value of sigma hat square ከሲግማ ስኩዌር ጋር እኩል ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረግን ማለት ነው? አልፋ ሃት አንቢያዝድ ስቴትሜተር መሆኑን፣ ቤታ ሃት አንቢያዝድ ስቴትሜተር መሆኑን፣ ሲግማ ሃትም ደግሞ አንቢያዝድ ስቴትሜተር መሆኑን ሾው አደረግን ማለት ነው። በዚሁ የዛሬው ሌሰን እናጠናቅቃለን። ቤተሰብ ስለምትሆኑ ስለምትከታተሉ፣ አስተያየት ኮሜንት ስለምትሰጡ፣ ቪዲዮውን ላይክ ስለምታደርጉ፣ ሌሎች ስለምታደርጉ አመሰግናለሁ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ አስቀምጡልኝ። በጥያቄያችሁ መሰረት ተዘጋጅቼ የእናንተ መልሼ ይዤ የምቀርብ ይሆናል። ሌሎች እንደተፋቸው ደግሞ ሼር አድርጉልኝ። ቪዲዮውን ከወዳችሁ ላይክ ኮሜንት አድርጉልኝ። የዛሬው ሌሰን በዚህ እናጠናቅቃለን። በሌላ ሌሰን ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዛ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ።